Hello everyone. Good morning po. Nandito po kami sa El Corte Inglés. Sa El Corte Inglés Plaza Catalunya po ito. Yan o. Bilihan po ito ng mga t-shirt, mga bag, lahat po. Ganda po rito guys. Oh. Yan guys. Puro pambabae rito. Yan o. Guys. Dito marami namimili. El Corte Inglés po ito. Sikat po ito rito sa Barcelona. Malaking departments po ito. Department store. Yan guys. Oh. Dami namimili. Oh. Yan. Yan. Thank you po guys. Thank you po guys for watching.